kung urasa. O dapot sa gawas sa nasod sa California maibuntag ya ni Mr. and Mrs. Discuro Bago. Usap po sa ato igsoon nga mga partner sa ato usab nga mga kursada diri sa Pilipinas. Maibuntag ya tungod kay diri sa ato gabi sa ila mga igsunan buntag pa dito. O sa ato usab nga uban pa diha nga naa sa gawas sa nasod, may buntag, may hapon, may kadlawon, may udtog, maayong tungang gabi sa ato nga pagtuon igsuon ni gagabion diri sa Pilipinas nga oras. Akong ipabalo may gala nga ang ato magkauban na mga SDE nga natanaw, paliw kong shares tong live aron sa mga daghan ng masayod sa mensahe sa kaluwasan. Kay atong tagaan og pagtaga digsoon kining mga issue karon may tungod sa matud palagi sa uban nga mga magawali nga gihinluan na sa Dios ang tanang mahugaw nga mananap. Atong tagaan nagpagtaga may nagtinuod mo jud na. Kay og tinuod dapat haya-haya. Mao na nga gamit igsoon ang mga bersikulos Biblia. Gamit po ang ilang mga bersikulo atong banggaon kung asa insakto niini aron sa nga atong masuta ang tinuod nga matod paliha unsa nakasulat sa balaang kasulatan. Mao nga kun imong tagaan og pagtagad lang sa ato nga mga kasayuras tanan kun naa mga pangutana chat lang kay tagaan tanay igsuon og tubag pinagiusab sa mga bersikulos Biblia. Ato pang ipaabot igsuon ang pitsa sa tong debate diri sa pagganian kay matud pa sa ilang mga chat nato nga human sa eleksyon daw paghimuon na ang schedule gyud sa debate. Mao na nga paabot lang ta kay wala man sila mo chat nako og unsa gyud nga pitsa nining bulan sa Mayo. Tungod ka sa Hunyo wala na koy lugar diha mga kaigsunan. Mao na nga sa Mayo lang ang akong bakante. So ang akong kontra mao si nalimot ko sa akong kontra magigsuran. O kinsa tong si FD si Bustamante si Kenneth Bustamante ang iparang daw nako unya pamatun-an niya nga ang founder sa Seventh-day Adventist usa ka propitang bakakon. Mao na iyang topic nga gichat nako sa wala pang eleksyon mga higala. Mao na nga ato nang pabuton hulat na mo sa atong update kay ato nang i-live ato nang i-announce kung mapix gid ang pitsa sa mao nga debate mga higala. Now, niyata sa isyo, kining giingon ba nga, ginluan na sa Dios ang tanang mananap ka mahugaw. O niya, sa man gihinluan, diha daw sa kamatayo ni Kristo. Sa ato pa, ang uban ng mga iglesia, nagsulti nga, sa diha nga si Kristo namatay daw, gihinluan na ang mga mananap ka mahugaw. So, atong tanawon kung tinuod ba ka, no? Nga, pinaagis kamatayon ni Kristo na hinlo na ang tanang mananap ka mahugaw. O tinuod ba ka nga adunay hugaw nga mahidlo? Ang Biblia magigsunan sa tinuod lang yun, dili malalis nga gibuhat sa Dios ang mga mananap hinlo ug hugaw. Nga gining gibuhat. Nagbuhat sa mananap nga hinlo, nagbuhat sa mananap nga hugaw. O niya, giingon ang Biblia sa bersikulo nga Genesis 1 bersikulo 31 nga ang tanang butang ang gibuhat pulos maayo. Sa ato pa, bisan pa kani ang mananap mahugaw sa banang baboy, gitawag na sinog maayo. Kaya mamaingon niya sa mga bersikulo. Apan ato sang bantayan nga dili po tanang maayo makaon. Kay kanang mga mananap nga dili ipagaos Ginoo adun na purpose ang Ginoo ana. Ari kas dagat na ni mao ni tawag iso nga kanang mga hugaw mananap diha. Naiuban diha ang gitawag sa mga janitor, tingkaon sa mga hugaw sa dagat. So makatabang gihapon. So bisan pag mananap nga hugaw na makatabang gihapon na maayo gihapon na. Apan dili tanang maayo makaon.
Kung mo tanawon ang tanaman sa Eden, na gibuhat sa Ginoo ang tanang gipatubo sa Ginoo ang tanang mga kahoy o prutas para pagkaon ni Adan ug ni Eva. Apan hibaw nga adunay usa ka punuan nato gipatubo sa Ginoo nga bawal kanon ang bunga. Gibuhat kay po niya pero gibawalan si Adan ug si Eva nga mukaon ni adtong bungas kahoy sa pag-ila sa mayo ug daotan. Mo na uban o de pangutana nga nganong gipaturok bantong kahuya nga kanang nakaingon hinuon nga ang tao mamatay na. Dili man ta ana mahigal na magkapangutana sa Ginoo. Kay maayong gyud na kapilian god. Sa ato pa mahibalaan nato kung unsa ta kaluyal sa Ginoo kung naa na atong kapilian. O kung ay kapilian ba nga kini ang imong kanon, kini ayaw kana. So, buti pa sabot nga, kung dili ka mukaon, loyal ka sa Ginoo. Kung mukaon ka, loyal ka sa yawa. Kaya, ang yawa kontra mas Ginoo. Na, ang Biblia nagsulti, sa Levitico 11, 46 o 47, gisulti nga, mauni agbalaod sa mga mananap, sa kapatagan, sa mga langgam sa kanginan, o sa mga nagapuyo sa dagat o tubig. Kung arikas tubig o dagat, katong isda nga may himbis o kapay, matong hinlo nga isda. Ang walay himbis o kapay, matong hugaw nga isda. Aribukas dagat o sa kanang mamala, sa mga mananap, kanto pong nagapangusap sa kinaon o pikas ang kugo, nabahin sa duha, mausan ni ang mga mananap nga hinlo o gipakaos Ginoo. Ari po kas mga langgam, mao po ni mga langgam nga di pagkaon kadto mga mananagit nga mga langgam. Sa to pa, mo na nabutan di mahigala sa balang kasulatan. Sa pag-ingon si Ginoo nga ang tanang mananap, mao ni ang baboy, mao ni ang mananap nga hugaw. Adunay mga mananap nga mahugaw. O hibaw nga kining pulong hugaw. Wala ni panahon nga mahinlo ni. Tungod kay ang Hub 14:4 nagsulti nga walay makakuha og hinlo sa butang hugaw. Wala ina nga ang baboy na hugawan or mga mananap nga nahugawan, wala ina. Kundili ang mga mananap nga mahugaw. Wala mingon ang Ginoo nga ayaw mo kaon sa mananap nga nahugawan. Wala. Ang giingos Ginoo ayaw pagkaon sa mga mananap nga mahugaw. So, ang buti pasabot, lahi ang pulong hugaw, ug lahi ang pulong nahugawan. Ang pulong hugaw, sama ng mga kanang example, hugaw na. O di ba na pwede mahilo? Di magkitag hinlo ng hugaw, So, pag-ingos Biblia nga, ang baboy hugaw, di ka na pwedeng mahilo, kay hugaw ba na? Dili po na pwede ang nahugawan nyo noon. Ang tao nga nikaon sa karing baboy, nahugawan sa baboy. So, ang tao, pwedeng mahinlo, kaya nahugawan raman. Pero baboy, hugaw, di kina mahinlo. Kaya matong paniho, walay makakuha og hinlo or limpyo sa butang hugaw. O na nga, lahi ng pulong hugaw o lahi ng pulong nahugawan. Ato nagiklaro, may galag kay mo mag-iingon nila ang mananap kung hugaw, hinluan na daw. Bintaw na mag-iingon ang baboy na hugawan, kaya malimpyo gina, mahinlo na. Pero ang baboy hugaw, ang tao hinoon, pwedeng mahinlo, kay kung hugawas baboy. Okay, may pagtanaw ni Fernando Lipitin, naakaroon sa, karin baka ni, o sa hadapit ni, nalimot na ko silang balay. O kalamba baka. Fred Magansi, Pastor, unsa ang mananap ang mahugaw? Salamat. Aljon is watching. May tanaw ni Bro Aljon. Now, ang mananap ng mahugaw, sumala sa Deuteronomio 14, o niya utso, dayon, paingon sa 12, risulti gidiha, nga ang baboy hugaw, og ang mga mananap nga ang kukot di buok, o wala magapangusap sa kinaon, mao ni sila ang mga mahugaw. Pero ang mananap nga nabahin sa kuko sa duha,
nagapangusap sa kinaon, mo ning mga mananapa ang hinlo o ipakaos Ginoo. Nailhanan, kay na may mga mananapa takailas mangalan, pero mailhan pinagis ilang ilhanan, makaila ka, kanang mananapa ipakaos Ginoo, kanang mananapa dili ipakaos Ginoo. Ang ipakaon sa Ginoo nga mananap, nagapangusap sa kinaon, unya buak ang kukuna, bahin sa duha, maunay ipakaos Ginoo. Kanang pulong diha nga nagapangusap sa kinaon, kitagaan ng example sa Ginoo. Unsang example, Deuteronomio 14, versikulo 4-5, kini mao ang inyong kanon, ang baka, karnero o kanding. Ito ba na example? Kining kanding o baka o karnero, nagapangusap sa kinaon ni. Bisan pag wala silang magkaon, apan sige na usap-usap, maunay pulong nga nagapangusap sa kinaon. O mauna siya ang nahinlo. Maunang mahinlo nga mga mananap. Matod pa ni John Kalumag Kampanyero, walay mahugaw sa mga taong hugawan. Ay doon, hugawan dyan ka. Managiingon ba sa uban mahigala nga, kanang hunahuna na kuno nato ng hugaw. Kung magunahuna kung hinlo to, sa ato pa, hinlo gina. Nga na po sila gisaligan nga, bersikulo mga higala nga, kana ko ng mga tao nga nagunahunag hugaw, ila lagi ng hunahuna. Ato ko ng hunaon nga hinlo ko na puna. Ato tanahon o kung saan nga bersikulo, kinailang bersikulo anak mga kaigsuunan. Galingaw po sa ilang bersikulo sa kung taga-pagtagada, para masabtang ito pag-ayo. Kay ato ni tagaan igsuon og kanang dako mo gud siya og kanang impact sa ato pagpangalagad sa Ginoo. Oh. Kay kung di ginato masabtan pag-ayo magka-arkansim kita. Agi ko dito. Alang sa mga maputli, ang tanang butang maputli. Apan alang sa mga mahugaw, o dili matinuohon, walay bisan unsang butang nga maputli. Hinunoa ang ilang mga una-una o kaisipan mao ang nahugaw. Mura ko ni hugaw. O basta ang butang, basta hugawan, okay, wag gini hugaw ni hugawan gud. Wag gini hugaw sila muna hugawan man. O, kana giingon nga, kinaiya. Oh, adunay bato ba na kinaiya igsuon, kung iya ginang kinaiya, di gisa hugawan na. Sama anang iro. Iya man ang kinaiya nga mukhaon og hugaw. Di gini sa hugawan. Oh, bisag mukhaon sa hugaw diha. Di gini hugawan sa iya man ang kinaiya. So ang hugaw God. Ni John Kampanyero, karon daghan ang muuyon nga kining baboy o mga mananap nga mahugaw dili ipakaon sa Ginoo sa panahon daw sa daang tugon. Mao na gipasabot nila. Pero kuno pag-abot daw sa bagong tugon ipakaon na ang hugaw nga mga mananap. Pero nagunahuna ko ba nga, asa magka nga bersikulo, no? Nga sa bagong tugon, ipakaon na ang mananap na mahugaw. Kay sa kadaghan sa Biblia, di ba sana ko magigsunan? Naglain ng mga verse sa Biblia, wag nyo ko magkitag bersikulo nga ang mananap na mahugaw ipakaon na sa Diyos. Amot ka pa siya magkahatag sa niya mga CFD o mga tao nga mukaon o karing baboy. Tagaay ko kung bersikulo ninyo nga nag-ingon ng Ginoo nga ang tanang mananap nga mahugaw ipakaon na. Kaya wa ko kabasaan na ba? Masipog na ay inyong mabasa na. No? Kaya atong premiuhan. Kung adunay makahatag na kong bersikulo karon sa kong live, nga, nag-ingon ng Ginoo nga ang tanang mga mananap nga mahugaw ipakaon na, akong sinan og Gcash. Kaya naman ko Gcash dire. Akong premiuhan og 200. Ha? Kung makapakita mong bersikulo,
nga nag-ingon ang Dios nga ang tanang mananap nga mahugaw gihinluan nag-ipakauna. O sa pag-untugon kay ang daan o anay pulimang daan kay inyo man nagituhan apan sa bag-o na gyud. Ato maabuton kung sinaay mo hatag ron. O naay mo hatag bersikulo ba? O kana. O panayon ta mag-ison. Karon ang Ginoo nagtagna. May tagna sa Ginoo nga gipasulat ni propeta Isaias. Sa Isaias 15 paingon sa 17, gitagna diha nga ang tanan nga nagkaon sa unod sa baboy, mga matay sila kay sunugon sa Ginoo. Hibaw nga tagna pa ni. Wala pa ni matuman hantod karon. Kay ang tagna may gala, adunay mga matay nga nagkaon sa karing baboy, apan ang mupatay ang Ginoo. Unya ang iyang gamiton pagpatay kalayo. Sa tapasunugon sa Ginoo ang tanang nagkaon sa karing baboy. Tagna baya na. Nakaroon kay tagna man na. Panahon sa pagungtugon magkaigsunan ang tagna nagpadayon. Kaya panahon ni Kristo o panahon sa mga apostolis, wala pa'y gisunog sa Dios yung nagkaunog karing baboy. Kaya dili pa ito katapusan. Panahon sa mga apostolis, dili pa sa katapusan. Uni ang tagna nga sa katapusan nga mga adlaw, muabot ang Ginoo. So karon hapit ang katapusan, kahapit ang balik ang Ginoo. Pero layo pagyapon. Ang punto lang nako ba nga, dili pwede nga ang tagna dili matuman. Matuman gina ang tagna. Bisa pagmalangan og madugay manggaling, pero matuman na siya. Una kay matuman man na. Nga kung may ingon lugar nga, gihiluan na ang tanang mananap nga mahugaw. Ang buot na lugar ipasabot, nga ang nag-break o ang nuguba rabustag na, Ginoo rapon. Dili mo na pwede. Kay gipasulat mo na sa Ginoo. Sa Amos ison, gisulti gidya. Nga ang mga manalag na gisultis Ginoo ang iyang mga tinaguan. O niya ngadtos mga manalagna. Na karon gisultian magita nga kini mga kaigsuunan katumanan magini matuman magini siya. Di man ni dili matuman. O niya giluas Ginoo sa adto baguntugon ang baboy kun giluas Ginoo. Usaon man pagkatumas tagna. Nga aduna may tagna. Tama nagiingon man Isaias. Gitagna gyapon niya nga ang adlaw sa pagsimba sa tanang maluwas sa Sabado. So gitagna na siya. Karon pag abot sa bagong tugon, ang tagna nagpadayon. Kay katong tagna alang to sa bagong langit ug yuta. Ang adlaw sa pagsimba sa bagong langit ug yuta adlaw Sabado ang gitagna ni Isaias. Manang miingon sila nga gipulihan naman sa bagong tugon, Brad. Domingo naman ang pagsimba kay nabanhaw man Ginoo o gabot buot sa mga nga dili man na mo'y gisulti sa Ginoo. Kung Domingo na ang pagsimba sa mga apostoles, unsaon tong tagna ni Isaias nga ang tanang mga mataong maluwas ang adlaw sa pagsimba sa Sabado man. Unya kung Domingo na, dili magsilbi. Mao na nga digid mahimo nga panahon sa mga apostoles o panahon ni Kristo sa bagong tugon Domingo na ang pagsimba diha tungod kahantod karon wala pata kaabot sa bagong langit ug yuta ato pa nang paaboton. Unya ang tagna diha nga ang adlaw sa pagsimba sa bagong langit ug yuta adlaw Sabado. Dili Domingo Isaiah 22:23 mabasa na. Mao gihapon ang tagna sa nagkaon og karing baboy, ilaga og uban pang mananap nga mahugaw. May tagna gihapon. Unya sa bagong tugon, wala pa natuman ang tagna. Kaya naapang Ginoo niya. Unya matuman man ni siya inigbalik sa Ginoo. Dili po sikan kami. Kaya sa iyang sikan kami, dili man sa patay tao nga nagkaos karing baboy. Hinoo na yung mga matay diha katong gihampak niya. Apan dili kalayo. Dili kalayo ang mapatay. Kay sunugon sa Ginoo ang tanan nga nagkaon sa karing baboy.
Pag-abot sa Ginoo kay kuhaan man gininhawa ang mga tao nga mga dautan nga buhi. Kay sa atong pagtuo mga sa Biblia, duha ka klase nga buhi nga maabtas Ginoo. Buhi nga matarong o buhi nga dautan. So ang tanang dautan nga buhi nga maabtan niya iya tong patyon. Pinaagis pag kuha og gininhawa. Dili pa sunog. Oh. Ang pag-andi sa Ginoo magisun si second coming. Dili pa panahon nga sunogon sa Ginoo ang tanang nagkaos kaning baboy. Human pa na sa 1,000 ka tuig nga ang mga matarong mo bakasyon ngadto sa langit within 1,000 years ug human sa 1,000 years ay pamahitabo nga sunogon sa Ginoo ang kalibutan apil ang mga tao nga nagkaon sa karning baboy. Kana tagna gina mga higala. Noel Lagapa mo nagiingon bad na ipakaon na pero way mabasa samtang ang dili ipakaon na may mabasa. Unya dili man lagi mutuo mas uyon pa sa way mabasa kaysa na ay mabasa. Matod pa ni Brother Noel, mao na ilang kinaiya. Ang kinaiya igsoon sa mga tao mukaon no karning baboy, ang ilang itudlo ug ilang iwali kadtong dili mabasa. Ang mabasa dili nila iwali. Ang mabasa nga ang baboy huga og dili pakaon, dili nila iwali na. Ang ilang iwali katong ay bersikulo nga miingon nga ang baboy hinlo na ipakaon na. Ang mga mananap nga hugaw ipakaon na. Mao nang ilang iwali una wa man ay bersikulo. Usa pag tinuod na. So ang mga tao Brother Noel nga bisan pag nabasa di gid mo tuo, impirnohon nila. Impirno gina. Ngano man mabasa ba ana? Pitadayag 21:8. Alang sa mga talawan, alang sa mga dili matinuuhon, mga lumayan, nagsimbag Diyos, mga bakakon, ang ilang bahin mao ang pagiadto sa linong kalayo, nga nagadilab ug sa asupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Kanang gigoda nga dili matinuuhon. O sa may pasabot ang dili matinuuhon, nga bisag nabasa na, digin mo tuo. So kung unsay nabasa sa Biblia, kung dili ta mo tuo ana, maapil ta sa gitawag impierno. Ngano man tungod kay ang naas ibutang sa impierno mga tao man nga dili matinuuhon. Bisag nabasa na digin mo tuo. Naniya karon, panayon ta kay sunan. Ang ilang huna-huna nga giluan na ang tanang mananap nga hugaw panahon sa bag-ong tugon, mga kaigsuunan, usaon man na pagkapruiba na, di magina mabasa. Ha? Wala gi mabasa nga ang tanang mananap nga hugaw, gihinuan na ni Kristo gipakaon na. Mga muti mo ana, mga siipni. Mga tao nga mukaon anang ang karing baboy, o kana inyong gamiton, o wa mo'y bersikulo, pasti lang paita yun. Di gina mahimong tinuod. Rap Alfanta, good evening Brad. Sakto kaayo ka Brad, ang tagna matuman gayod kay matod pa sa Tito 1:2 ang Dios imposible mamakak. Iya gayod tumanon ang iyang gitagna. Okay, sakto gyud. Ha? Iya man nagisulti. Ang tanan nga nagkaon sa baboy sunugon sa katapusang panahon inigbalik niya. Unya wala pa sa kabalik ron. Tuwa pa sa langit. So nagpaabot pa igsoon ang maong tagna o kanusa nato matuman inikaabot sa Ginoo. Unya, iya lugar limpyuhan. No. Siya lugar po bricks ang gisulti. Dili man na pwede may gala ka ang Diyos, dili man na bakakon iya maginang tumanon unsa ang iyang gisulti diha sa balaang kasulatan mga higala. Muna nga digid magsilbi, digid kapasar. Oh. Karon, og ato silang uyunan nga hinlo na ang tanang mananap nga mahugaw. Ngano man lagi di ba sila mga onog tabili og tuko og labon? Nga hinlo naman kaha. Oh. Ngano dili sa mukaon og butiti? Ha? Ngano dili sa mukaon og butiti? Kami magkahilo. Ano magkahilo ginlo ana magkaha? Na magkahilo pa din na. Ginlo ana magkaha. Daghan man lagi ilang likayan nga isda, pwede na kanon. Daghan man lagi sa kalibutan nga mga
mananap nga di nila kanon kay hugaw pa kuno. Anong hugaw man gihiluan naman ka? Tanawara. Gihiluan naman ka ang tanang mananap nga mahugaw niya. Napadi hugaw. Muna usa ninyo ka alkansi diha. Nga moingon mo nga gihiluan ha, ang tanang mananap nga hugaw, unya kung pakano man na magtabili og butiti, og ilaga, baki, American prag, di gid mo mangaon kay hugaw lagi. Anong hugaw man gihiluan naman ka na? Oh, bingaw po sila nga, di man na kanunon brad. Ang inyong giwali, ang tanang mananap nga hugaw gihiluag ipakauna. Sa ato pa, kung hugaw ang American brag, ato pa, makaon na nakaroon ninyo. Ang taluto, tuko, o butiti, makaon na ninyo, kay hinlo naman ka, ipakaon naman ka ng hugaw. O nga nung malagin di man mo mangaon. Ha? Nga nung di man mo mangaon. So diha mahigala ang problema. Diha mahigala ang alkansi. Di ba? Alkansi mo perminti yun. So kung saon pa. Yan na. Torbek Samuti. Na siya text dire. 1 Corinto 10 versikulo 25. Ato tanahon. Sa iyo dire. Sumala pa sa versikulo sa 1 Corinto 10 versikulo 25. Mausan ni ang gamiton sa mga tao mukaon no karing baboy. Base kini si Torbek Samuti. Mao ni ang gibasiyan kay para makaon sa karing baboy. Yeah. Kumaon ka mog bisan unsa nga gibaligya sa mga baligyaanan sa mga kanunon sa walay pagsusi may tungod ni nialang sa kaisipan. Sakto ang bersikulo. Kaon mo bisag unsa nga anaas baligyaanan sa mga kanunon. Sa ato pa ang King James Version nagsulti nga pakanunta bisan unsa nga naas merkado basta kanunon. Unsa may kanunon, kanang ipakaos Ginoo. Mauni ang inyong kanon, baka karnero kaning tanan dihang kanunon nga gibaligas merkado, pwede tang mukaon diha. Basta kanunon. Unya na mo rin lipat-lipat igsuon sa mga Katoliko, lipat-lipat. Unsa may lipat-lipat, ya? Kinilang Biblia ang hinimo. Ilang hubad sa Romano Katoliko. Maayong balita Biblia. Abi ninyo, di naging mao ang naas King James. Ulahi gipatik kining Biblia ha. Una ang King James Version nga pinadayag una. Pero tungod kay anang patik aning Biblia ha, mga on magkarning baboy. Ilan na pong gipahumahom ang bersikulo nga murag makaon na po ang karning baboy. Ani nga Biblia? Ano tanaw na og murag makaon na pagka. Sa 1 Corinto 10 versikulo 25 mauni ang hubad nila. Oh. So kung ikaw magbasa Biblia unya kini ang basahon nimo, mura makaingon jud ka makaon ang kaning baboy. Apan dili maos King James. Unya ang King James nga version una pa sa ilang hinimo nga Biblia. Nga ilang hubad. Tanawon ta ang ilang hubad. Di ba mulaban sa mga ono karing baboy. 1 Corinto 10 versikulo 25. Basa ta. Makahimo kamog pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Tanawa. Pagkalayo ra sa original, no? Pagkalayo ra gid kay igsuon sa King James Version. Ang ilang hubad tungod ka ang ilang writer ani mangaon man og karning baboy, ila nang giusab ang pulong sa original. Ang sa original igsuon sa King James Version nga una pang hubad kasi ilang gihimo nga maay balita Biblia, nagsulti nga mukaon ta sa tanang gibaligya sa baligyaanan sa mga kanunon. Pero sa ilang hubad diri wa nay kanunon. Ang gibutang dito kaon bisag unsang karne. Tanawara. So malipat gid ka. Di ba? Malipat jud ka magigsuonan kung di ka kabantay. Di ka bantay. Mo na nga aware kita isuon kaayo ni mga verse Biblia. Kay naay mga version nga ang ilang pagsulat
ilang gipahaom sa ilang kaugalingon. Kay mga on mo sila baboy, di ila pag-iusob ang wordings. Ila pag-iusob ang wordings. Nga, tanawa, ang wordings ani, makahimo kumo pagkaon bisag unsang karne nga nas merkado. Na wala mo na version na nag-una, kining King James. Kaya ang King James version nagsulti man nga, kaon mo bisag unsa nagibaligya sa baligyaanan sa mga kanunon. Una isumpay kanunon, oy. Una nga usay malipat as version. Apan di man nakalipat sa ato ken hibaw mutana. Matod pa ni muli nagikuli mga tao karon brother dili na mutuos sugoon sa Ginoo. Bisan pagdatugan sila mga tekstos Biblia, dili mutuo kay mutuo sila sa mga leader sa mga simbahan. O na ila karon mutuo sila labi na sa mga Roman Catholic o mga Pilipinista na nagtudlo sila, sister, nagtudlo sila bitaw nga makaluwas ang pagpangadyi. O niya, ila pong gituuhan nga ang ilang mga leader, labinas mga pare, laliman, ugaan ang pare o papa, ili sa Dios, dinisyuta, di. Ang ilaan ng pagtagad, pitigin ka hay kayo, pitigin ka sobrang nga pagtahod ba? Kay, gitudlo gud nga ang mga pare mo ilis Ginoo, ang santo papa mo ilis ni Kristo. So, ilang gituuhan, bisag unsa ang ilang isulti, mahimo yung tinuod. Oh. Pero ang punto magigsuunan nga sa ilang nung gisulti mahigala nga ilang giusab, ilang giwala ang balaod, ilang gipulihan ang Sabado ug Domingo, dako inog problema magigsuunan kay matud pa sa Malakyas 2:8 nagsulti diri ang balang kasulatan nga nagkanayon. Oh. O sa giingon diri sa Malakyas para aton tagaag pagtagad 2:8. Apan kamo nga mga pare mibiya sa kamatuoran, ang gitudlo ninyo nagtukbo dinoon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Ang gibuhat sa mga leader nagtudlo sa mga tao paghimo og sayop. Nganong sayop man? Tungod kay ilang giwali nga pwede na kamukaon sa karning baboy. Bisag unsang karne nga nas merkado pwede ka nang mukaon. Apil diha ang mananap nga mahugaw, ila po nang gitudlo nga pwede nang mukaon. Di piti naghanang maimpierno kay mutuo mas mga leader. Ilang gitudlo nga Domingo na ang pagsimba. O niya wala man as Biblia, dili man na pinulungan ni Kristo. Ang ilang pinulungan nga Domingo na ang pagsimba kay nabanhaw Ginoo. Yan pangutana may gala ka na nga pinulungan nga Domingo ng pagsimba kay nabanaw Ginoo. Mao ba ka na ang gisulti sa Biblia? Mao ba ka na ang gisulti sa mga apostoles? Nga dili man. Dili gina mabasa sa bersikulo nga nag-ingon si Kristo o ang mga apostoles nga kay nabanaw man Ginoo Domingo ato ng pulihan ang pagsimba Domingo na di kakabasa ana. Kana nga mga pinulungan hinimo-himo ra ginas mga Roman Catholic. Kasi sila may nagbuot anagod. O sila gabuot ana. Dili na pagbuot sa Ginoo, dili po na pagbuot sa mga apostolis. Now, so, matod pa diri sa mga viewers, mga higala. Diri. Sa ato, dyan kalumag kapanyero. No? Walay hugaw sa mga hugawan. Sakto gina. No? Huwag ihugaw sa mga hugawan. Now, Brenda, pag-abot sa bagong tugon, mauto ilang bersikulo. Nakunahuna sila nga, naapo sila bersikulo sa Marcos City, 15, nga ang tanan nga musulod, gikas gawas, dili makapahugaw. Sa ito pa, ang baboy daw mo, suod mastihan, di kuno makapahugaw. Di na po nubasas mangon sa 18-19. Nga ang ipasabot sa 19, nga ang tanang musulod sa imong lawas, gikas gawas, o niya musulod sa tiyan, dili makapahugaw, basta kanunon. Na may nabutang kanunon, God. Nasa 19 ay. Kung ari ka na mabasa sa versikulo 15, magbalipat ka, na kanang trabaho sa mga CFD kay putol-putol maguna, o putol-putol, di mo na tiyosog basa. Pero ila tiyosog basa may gala, na, gini mabasa.
7 versikulo 15. Walay bisan usa diha sa gawa sa tao nga sa pagisulod niini kaniya makapahugaw kaniya hinunua ang mga butang magula gikan sa sulod sa tao mao ang makapahugaw kaniya. So sa giingon sa ingon silang wali basta mo sulod ang humba musud man na sila sa tiyan di gina makapahugaw mo ni ilang wali. Dabi karon kadi man mao gipasabot ni Kristo nga ang baboy mo'y kanon kay kadto mang mga hinlo o kadto mang makanunon nga musulod mo dili makapahugaw. 18, 15 mo to. 18 hangtod 19. Og siya miingon kanila wala ba day usab kamoy pagsamot? Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa tao gikan sa gawas dili na makapahugaw? O mo ni gibasihan nga ang tanan nga mosulod gikan sa gawas dili makapahugaw. 19. Unsa man ning musod sa gawas nga di makapahugaw gisultis 19. Ya, sanglit dili man kini mosulod sa iyang kasing-kasing kun dili nganha man lamang siyang tiyan o busa gipa igait sana sa gawas sa ingon ni ana iyang gipahayag nga malinis di ay ang tanang kanunon. O naay kanunon na butang oy. Pero ang mga siibde, ang mukaon o karing baboy, dili na basahon ng pulong kanunon nila ng labyan. Sakto ang gingon ni Kristo nga walbisan pag-unsa ang musulod sa lawas gikan sa gawas dili na makapahugaw basta kanunon. Yang baboy di man kanunon. Ang isda ang wala himbis di man kanunon. Ang mga mananap nga hugaw di man kanunon. Kay dili man ipakaos Ginoo. Muna usa dia ikaduha. Ang mga apostolis pod ang kantik sa maong sugilanon dili karning baboy, dili mananap nga mahugaw. Nangaon sila nga wala manghunaw. Nangaon silang paan, wala manghunaw. Nasuko ang mga parisyo. Ngano daw nangaon ang mga apostolos nga wala manghunaw. Motong niingos Kristo nga ang tanang kanon nga mosulod sa lawas dili makapahugaw. O saan ba kapahugaw nga gikaos mga apostolis paan man? Oh, paan ang gikaon dili karning baboy. Pero ang nagbasa himuon nilang baboy. Himuon nilang baboy ang paan. Murabos amik ba nga? Ang lato o gusto himuon niyang isda. Ha? Oh, himuon ng isda ni amik ang lato o gusto himuon niyang isda. Asti lang paita. Ang kaigsuunan, no? Wagi kuwang pagsabot, kuwang pagtuon ba mahigala. Karon. Pag-abot sa buhat Jace, dinhina ang daghan igsuon ng mga kontrobersyal, labi na po ang ilang binasahan lagi. Di man lagi tiyoson pagbasa, o basa man lang o 13, paingos 15, o niya, konklusyon dayon, ay ginluan na lagi. Napangutan na maubaganing pasabot ni San Pedro. Kaya pananawan mo to. Sutian ta mo mga siibdi, uban pa mga tao mukaon na karing baboy. Kung mo gamit ka ni magbuhat Jace, palihog pagbasa ti buok istorya. Basa mo, sugat sa 1, hangtod sa 28, para masakpan ninyo ang buti pasabot. Basta na po silang buhat Jace, 13, paigos 15. Yan, ilang basahon ay. Buhat Jace, 13, paigos 15. Inigbasa ni, ingon na sila, tanawa lagi, ginluan na lagi. Putol ang binasahan. Managingon ako nga, kung ang imong binasahan putol-putol gani, ang imong pagsabot putol-putol po. Oh, unya kanang imong putol-putol nga pagsabot, kung imo nang ipasabot sa uban, apil po silang tuo, putol-putol po. Inigabot sa Ginoo, di lang yung mga putol-putol mo. Sunog yun. Yan. Pasaro ta 13, 13, 14, 15. Kaya mo di lang bisikulong kinaham nga ang baboy makaon na daw. Miabot kaniya ang usa ka tiyo nga nag-ingon, tumindog ka Pedro pag ihaw kumaon ka. Mo niya? Apan si Pedro miingon, dili ko Ginoo, kay wala pagayod ako'y nakaon nga dili binalaan o hugaw ni balibad si Pedro. Sa may tubag si mong tingog,
Og ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon ayaw pahihanlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan nas Dios. Asa may mananap nga hugog hiluan diri? Mao na pero gamiton. Nakabantay mo magkigsunan nga ang ilang wali wala sa bersikulos Biblia. Unsa may ilang wali? Ang tanang mga mananap nga mahugaw ipakauna. Sumala sa buhat 10, 13, paingos 15. Pero inigbasa, wala diha ang ilang giwali. Mo nagiingon ba nga ang ilang giwali wala yung bersikulong mabasa. So ang mga tao nga di mabasa Biblia, makatuo po nga tinuod sab. Kaya naman sa bersikulo, dahil bersikulong mabasa. Pero ang litra, ang word, wala sa bersikulo. Muna bantayanan. O sa mailang wali, ang tanang mga mananap nga hugaw, ginluag ipakauna, sumala kuno sa buhat 10, 13, paingos 15. Muna ilang wali. Unya karon inigbasa ka wala man na dito. Dili man mabasa ang ilang giwali. Muna nga matod pa sa buhat City 11, nga 12, ang taga-Birya mabuot pa kay sa taga-Tesalonika. Kay sila midawat man sa pulong sa masibuton gayon o sa adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan sa pagsuta kung tinuod ba ang ilang nabati. So dapat atong basahon ang ilang gisulting bersikulo o niya inigbasa kay di man na mabasa. Di gyud na mabasa ang giingon nga ang tanang mahugaw manalag ginluan na di gyud na mabasa sa bersikulo. Kaya ang naas bersikulo nagsulti nga ayaw paghingalig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan nas Dios. Mga butang nga nahinluan sa Dios. Wala miingon nga ang tanang mga butang nga nahinluan sa Dios, kundi mga butang. Meaning, pag ingon nga nig mga butang nga nahinluan, adunay butang nga wala maapil paghinlo. Kaya ang bersikulo, wala mag-ingon nga tanang butang gihinluan na. Mga butang lang. O niya karong gadi masalubasag 17. Tama na mas 15. Pero ilang basahon ang 17, ila untang mahibal-an igsuon ang gipasabot. Nga di ay dili to siya literal, kundili simbolikal. Nganong simbolikal man, tungod kay matod pa si 17, nagsulti. Nga samtang si Pedro nalibog pa, unsa kaha ang kahulugan sa pananahon. Tanawar ko ng bersikulo. Si Pedro nga mao'y nagkitas panahon na libog siya. Unsay kahulugan. Nganong pakanon mako sa kanang hugaw. Kaya naman baboy ito. Nganong pakanon ko sa hugaw. Usa may kahulugan ato. Pero ang mga siipde, ang uban nga mga og karing baboy, wa na libog-libog. Kaon dayon. Wa na mangitag kahulugan. Ano na argo ninyo? San Pedro nangitag kahulugan. Kamo na kaon wa mamangitag kahulugan. Ni kaon mo wagi mo malibog. San Pedro gani nalibog gani. Ang pangutana. Gisultian bas Pedro's kahulugan. Gisultian. Nganong gisultian man? Kay niuban ko siya. Kay kung wala pa siya sulti di gisa mo uban. Niya bayag. Buat Jes di situ si Otso si David. Ningon dito. Niabot ang tulo ka taong gisugo ni Cornelio. Ang tulo ka tao tungod kay sa diya nga si Cornelio nag-ampo sa Ginoo. Ang iyang mga pag-ampo gidungog ni Cornelio, hindi mas Cornelio di man Hudiyo. Niingon ang tingog niyo na manulunda Cornelio pagsugo og mga tao ipakuha si Pedro dad-a sa inyong balay. Kay aduna siya iwali isulti nga makaluwas nimo o sa imong tibok panimalay. So, kita mo, nagsugo siya tulo ka tao, 2 ka binatunan, o usa ka masimbahon nga sundalo. 3 ka tao ang isugo ni Pedro, o ni Cornelio, kaos Pedro. Muna to, nga samtang kabaklay pa sila magsunan, si Pedro may batid akong gagutom, o niya nangandig mo kaon, o niya naabli ang langit, o niya usa ka akong habol, hiniktan sa 4 kanto gitunton, o diha ang tanang matang sa mananap, at agupatong tiil,
nagsaguyod og mga langgam sa kahanginan. Ang wala na karga dito nga hugaw sa daang tugon ang isda nga wala himbis, wala makarga dito. Mo to yung pagkaon. Ingos Pedro, di ko Ginoo mukaon. Kaya ako sa kaon di binalaan. Sige na Ginoo, ayaw nga dig di binalaan ang mga butangan heloan as Dios. Walain na nga tanang butang, mga butang. Pag-abot og 17, nalibog si Pedro unsa ang kahulugan sa pananahon. Kanaon ta ang inyong tanahon. Nalibog ni si Pedro nga apostol kay nangitag kahulugan, pero kamong mga mukaon o karing baboy wa na mangitag kahulugan, wa na pud malibog, kaon diretso. Sa may labaw si Pedro kamo. Niabot dayon tulo ka tawo. Pag-abot tulo ka tawo, ningon ang balang espiritu, Pedro, tindog kanaog uban nila sa walay pagkukunukon, kay ako'y nagpakuha niya, o ako'y nagpaanhin nila, nga kuhaon ka, dadon kas balay ni Cornelio. So niuban si Pedro. Kung wala pa si Pedro sultii sa kahulugan, di siya muuban. Nga naman, tungod kay bawal sa ilang tribo, ilang rasa, nga ang usa ka Hudiyo mamisita sa mga hintil. Bawal na, mga kaigsuunan. Pero, ang Diyos nagpakita man yun sa pananahon. So, pag-abot dito, sa wala pas Pedro makaabot sa balay ni Cornelio, si Cornelio nagpatigom sa mga parinti o mga higala nga mga hintil. Nagpatigom dito. Karon, pag-abot ni Pedro sa balay ni Cornelio, nakita niya ang daghan ng mga tao sa balay ni Cornelio, mga hintil. O sa nakita ni Pedro ang sitwasyon dito, mauni ang gisulti niya. Buhat Jes. O sige sa buhat Jes. Tatanahon. Kamo nasayon nga supak sa kinaiya sa mga Hudiyo nga mamisita sa mga hintil. Apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o hugaw. Di ba klaro? Gipahibalo kanako sa Dios pinaagis pananaon nga di na nako ingnon paghugaw pa ang mga tao. Buti pasabot, di na nako pili-pilion pa. Tanawa ang sigilanon. Buhat Jes. Sa buhat Jes, may soni yung dire. 17. Sa 17, nalibog si Pedro. Unsa ang kahulugan sa pananahon. Tapos na, para masakpag ba iyan? Now, 17. Peter was very perplexed. What could the vision mean? What was supposed to do? Nalibog si Pedro. Unsa may gipasabot sa pananahon ba nga? Anong pakaon makuhugaw? Nga di man na ipakaon yun. Dara ang sulban. 28. Sogod tag 28. Peter told them, you know it is against the Jewish laws for me to come into Gentile home like this. Nahibalo na gid mo nga supak sa balaod sa mga Hudiyo nga mamisita sa mga balay sa mga hintil sama ani karon. Sunod, but God has shown me in a vision. Pero ang Ginoo napakita kanako pinaagis pananaon that I should never think of anyone as inferior. Di na nako ilhon pang hugaw pa. Unya, nga na di mo makasabot mga CFD, mga Katoliko, o uban mamukaon sa kaning baboy, kay ang inyong binasahan, dili mo kaabot og 28. Naara mo sa 13, 14, 15. Di mo kaabot sa 28. Pero kung makaabot ang 28, musugod mog uno hangtod sa 28, inyong masakpan. Inyong masakpan unta ang tinuod nga kahulugan, mga kaigsunan. Mauna mga kaigsunan ang punto diha.
Di gyud mo kasabot sa buhat Jes kung ang inyong binasahan tamra sa 13 o 15. Kung diha ra mo taman mabasa, impierno ang padulngan ninyo. Impierno ang padulngan ninyo makaigsuunan. Kung tamar na mo 13 hangtod sa 15. Mao na nga igsuon, salamat kaayo sa inyong mga pagtanaw, sa inyong mga pagsuporta. Alang sa mga viewers, ayaw kalimot sa pag-share ng live, alang sa tanan nga naminaw, nagtanaw, o salamat usab sa mga viewers nato nga diin atong i-share tong live para makabatunta o makatabang ta sa pagsangya sa balita. Mag-ampo ta sa atong pagtapos. Ginoo Dios, ikaw sa mga langit, salamat din kagabion Ginoo. Salamat sa panahon na kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalingin ni Ginoo makatawhan nga nabi na masabtan ng kamatuoran. Magisalig pinagi lamang sa imbong anak manluwas. Amen. Bueno, sa aras timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Pinyong kaninyo nga magbutyag sa kamatuoran sa kaluwasan, apan ang pagtipik sa kamatuoran may krimen sa katawan. Salamat mayong gabi. God bless ug bye-bye.